हेलो स्टूडेंट ओडिशा हाई स्कूल स्टडी क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आपण समस्त स्वागत पिला माने तुमनकर आज आमे डिस्कशन करबा तुमनकर अनुश्रेणी 1A रो पिला माने अनुश्रेणी 1A सह समीकरण रो एक नंबर ठार करके देखिबा केत नंबर जे हे पड़छ ताकू करबा तुमनकर देखिबा एटलीस्ट तुमनकर एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर को तुमनकर ए सेक्शन रे कोन करबी शेष कर देबी तेणु जदि को पिला माने तुमनकर बेसिक कांसेप्ट तुमको पर्टिकुलर बहुत सुंदर भाव कौन कर बुझी सारी जदि से सेक्शन प्लान देखिन जाओ वीडियो प्रथम देख तापर आसला कौन कर क्वेश्चन आंसर कौन कर अटेंड कर निहाती भाव तुमको कौन लगे सेक्शन टी भल लगे ओके एबे आज सेक्शन रे पिला माने तुमको जहाँ भी तुम कर तुम पर्टिकुलर ये चैप्टर जितक भी क्वेश्चन आसीबो बोर्ड एग्जाम जहाँ भी आसीबो all questions are is your important questions and that is MCQ type of questions बुझछ ना जेतो MCQ टाइप रो क्वेश्चन सब जगह कोन तमरो ए चैप्टर में अछि भरपूर एक अछि तेनु निहे देबे तमरो बोर्ड परीक्षा 2 मार्क आसीबो ही आसीबो अनुश्रेणी 1 एक कथा हम कहली 2 मार्क पक्का आसीबो जम मिस करनी आमे कोन करबा एक नंबर से करबा देखो नंबर प्रथम क्वेश्चन कोन रही क्वेश्चन नंबर कोन अछि प्लाने बंधन मध्यरो ठीक उत्तरटी बाछि शून्य स्थान को पूर्ण करो तुम प्लान जे क्वेश्चन देखा जाउची एक नंबर क्वेश्चन कोन अछि x + y = 0 x + y = 0 समीकरण रो अन्यतम समाधान कोठी हमहु चारटा ऑप्शन देछि ए चारटा ऑप्शन भितर हम कोन करबा तार समाधान को हम बाछिबा प्रथम कथा हला एई टाइप रो क्वेश्चन रे पिला माने हम कोन करबा देखो तुम x + y = 0 रही जदि x + y = 0 रही किछि करबनी ऑप्शन जो अछि ऑप्शन में कोन करबो आनी कि एई क्वेश्चन रे कोन पके दियो 4 5 अछि पकिलो 4 5 मिसले के तो 9 हो 9 = 0 समान कि समान हो ना 5 5 पका 5 5 पकेले कोन 0 हो कि हो ना 5 5 मिसले के तो 10 हो x रे के तो के 5 पकेबी y रे के तो के 5 पकेबी मिसले के तो 10 हो इक्वल टू 0 ना नॉट इक्वल टू 0 -4 + 4 पका -4 + 4 पकड़े किते होछ -4 + 4 पहुंचबे कटि जिवे कहि जिवे 0 सह जिवे समान दैट इज कहि जिवे ऑप्शन नंबर कहि जिवो एटी सी इज राइट आंसर दैट इज किते -4 एंड +4 बुझिबल ना एबे सेकंड क्वेश्चन कोन अछि x - 2y = 0 x - 2y = 0 समीकरण रो अन्यतम समाधान कोन तमे कोन करबो निजे करबो एके हम कोन करबा x जगह आ y जगह कोन पकाओ त वैल्यू पके दियो बा एको जने को समाधान कर ताले कोन आसे बोले करलो x = कोन से का समान हो 2y समान हो त माने x रो मूल्य कोन y रो कोन प्लान द्विगुणा त देखलो को जगह रे प्लान x रो मूल्य y रो द्विगुणा को जगह रे प्लान x रो मूल्य y रो द्विगुणा माने को प्लान है x रो मूल्य y रो द्विगुणा यस x रो मूल्य y रो द्विगुणा x रो मूल्य y रो कोन द्विगुणा दैट इज कोन हिजो तमन एठी एटा कोन हिजो तमन एठी सठिक आंसर हे जिवो सठिक आंसर कोन प्लान हे जिवो बुझिबार ना दैट इज केते हिजो एठी ले x रे केते पकेबी 4 पकेबी आ एठी y रे केते पकेबी प्लान 2 पकेबी ताले इक्वल 4 इक्वल केते प्लान 4 होची समान होची दैट इज 4 2 होची तमन एठी प्लान सठिक आंसर बुझि पाइलो एबे एक 3 नंबर बिट कोन अछि x + 2x + y + 2 = 0 समीकरण रो अन्यतम समाधान कोठी हम देखो 2x + y + 2 = 0 जदि एक प्लान को समाधान करी ताले कोन आसी होची 2x रो मूल्य का से समान हो 2x छाड़ 2x + 2 जदि मको प्लान 2x + 2 केते होची प्लान -1 2x + 2 केते -1 तब हमें कोन करबा x से कोन करबा x रो मूल्य पकेबा आ y से कोन करबा y रो मूल्य पकेबा मो कोन बुझिबो त देखो जदि मको पके प्लान 2x से एटी x से मको पके प्लान एटी x से कोन पकेबी छाड़ दियो तमन सेमिति बुझिले बुझि परिबो एक कोटे काम करबा हमें कोन करबा डायरेक्ट कोन करबा प्लान कम डायरेक्ट करबा हला कोन करबा डायरेक्ट करबा जति पिला हम कोन पके वैल्यू पकेबी वैल्यू पकेबी एटी x से हम केते पकेबी 0 पकेबी ताले एटा कोन हिजो प्लान 0 होइजो एटा कोन हिजो 0 होइजो आ जदि y से हम केते पकेबी 2 पकेबी तेते हम 2 पकेबी ताले 2 2 प्लस मिसी होसो केते 4 हिजबे ताले तमन 4 = 0 की नो ताले कोन हला नेट गला एठी एक 2 अछि जदि मु x से जदि 2 पकेबी जदि x से हम केते पकेबी 2 पकेबी ताले केते गला 4 हे गला केते गला प्लान 4 हे गला एपट 4 हे गला 0 से समान होबो ना ताले एटा भी कोन तमन कटि गला -2 0 अछि देखिए -2 पकेले प्लान माने -2 पकेले कोन होइछ तमन प्लान अरे -2 पकेले कोन होइछ -2 को 2 रे मूल्य हिजो -4
y জায়গায় কেতে পকেবি 0 পকেবি y জায়গায় 0 পকেইলি তাহলে -4 + 2 মানে কেতে তোমার +2 হଉଛି তাহলে -2 হଉଛି তাহলে -2 = 0 সমান কেতে বলনে সমান নয় তাহলে অপশন নম্বর কোন হচ্ছে বলনে এইটা হি যাব কোন সঠিক आंसर দেখো পকাও x এর 0 পকেইলো x এর 0 পকেইলে কোনটা তোমার এই পার্টটা কোনটা x এর কোন হলা কটি পকেই রছি x এর 0 পকেইলে কোন হইব 0 হই যাব y জায়গায় কেতে পকেইবি -2 পকেইবি +2 দেখো -2 + 2 কটি গলে কোন হলা ইকুয়াল 0 হলা তাহলে 0 0 কোন সমান হଉଛି দ্যাট ইজ অপশন নম্বর কোন ডি হচ্ছে তোমার ঠিক সঠিক आंसर বুঝি পাইলো পিলা মানে এবে দেখো নেক্সট কোশ্চেন কোন আছে নেক্সট কোশ্চেন কোন আছে x - 4y + 1 = 0 হেলে x র মূল্য কেতে বসাছি x র মূল্য কেতে আসবে মানে কহলো আমি x র মূল্য কেতে আসবে আর x = কেতে আসবে না +4y - 1 4y - 1 তাহলে 4y - 1 মূল্য আছে লিখলো 4y - 1 4y - 1 দ্যাট ইজ কেতে অপশন নম্বর কেতে 1 হচ্ছে ঠিক সঠিক आंसर তারপরে b এর आंसर কম দেখো 2x - y + 2 = 0 2x - y + 2 = 0 আমি সে কাহা মূল্য বসাছি y মূল্য বসাছি এপটে কো মানে আর ওপরে নেগেলে কোন আসবে প্লাস y হিসব তাহলে y এর মূল্য কেতে আসবে বলনে 2x + 2 2x + দেখো 2x + 2 করেছি 2x + 2 দ্যাট ইজ কেতে অপশন নম্বর a হচ্ছে তম b হচ্ছে কোন তোমার ঠিক কারেক্ট आंसर বুঝি পাইলো পিলা মানে তারপর দেখো পিলা মানে তোমার ভিআইবি রে কোন আছে x - 2y + 3 = 0 হেলে y এর মূল্য পচাছি এটা আরো সহজ কোশ্চেন পিলা মানে একো আমি কোন করবা দেখো x - 2y + 3 = 0 আমি সে y এর মূল্য পচাছি y এর সাপোর্ট নিয়ে যাও তাহলে y সাপোর্ট নিয়ে গেলে কোন হবে না 2y আমরা -2y টা সাপোর্ট গেলে কোন হবে +y তাহলে +2y এর মূল্য কার সমান পিলা মানে x + 3 সমান কার সমান x + 3 তাহলে আমি y এর মূল্য পচাছি y কেতে আসবে half of x + 3 half of x + 3 half of x + 3 দ্যাট ইজ কেতে অপশন নম্বর এ হচ্ছে তোমার ঠিক সঠিক आंसर বুঝি পাইলো এক নম্বরে পিলানে কিছু ডাউট নাই না এক নম্বরে কিছু ডাউট নাই না পিলানে সব নম্বর বুঝি পাইলো সব জায়গা বিট বুঝি পাইলো এবে চলো দেখিবা তোমার 2 নম্বর কোশ্চেন সেকশন কোন আছে 2 নম্বর সেকশনটা কোন আছে 2 নম্বর সেকশন টি করিয়া পূର୍ବରୁ ଆଉ যদি ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ତମକୁ ପିଲାମାନେ ଅନନ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବା ଆମେ ଯଦି কোন কହୁছে ପିଲାମାନେ সংগত ও স্বতন্ত্র কହୁছে ଅନନ୍ୟ ସମର୍ଥନ কହୁছে বা একমাত্র সমর্থন কହୁছে তা ପାଇଁ তম ফর্মুলা কোন থলা a1/a2 = b1/b2 থলা যদি তমକୁ ଏବେ କହିବି ପିଲାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମର୍ଥନ সংগত ও নির্ভরশীল বা অসংখ্য সমাধান নাম যোথিলা হলা এক অভিন্ন থলে রেখা দুই কোন থলে এক অভিন্ন উঠলে তা বাই পিলান ফর্মুলা কোন থলা a1/a2 = b1/b2 = কোন থলা c1/c2 থলা যদি তোমাকে মু পিলান কহিবি এটি हमर সমাধান অসম্ভব উঠলা বা অসংগত উঠলা বা রেখা দুই কোন উঠলে পরস্পর কোন উঠলে তোমার সমান্তরাল উঠলে তা বাই পিলান তোমার ষষ্ঠ কোন থলা a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 এই তিনটা যাক কন্ডিশন মনে রাখো তোমার পাই নিহাত জরুরি এবে যাও দেখবা তোমার অনুসরণী 1a র কোশ্চেন নম্বর 2 ओके चलो देखिया कौन अछि वर्तमान देख तमन को पिला माने 2 नंबर सेक्शन में तमन को मु जो फार्मूला कहली ताकू मन रखिया निहर जरूरी काहे ही ना तमन को पिला माने ठीक किसी क्वेश्चंस देछि किछि इक्वेशन देछि इक्वेशन हम कोन देछि ना ए इक्वेशन गुडी को हमर अनन्य समाधान ना असंख्य समाधान ना हमर एठी समाधान संभव नुह तमन को जो समीकरण गुडा देछि से समीकरण गुडी को जोड़ी क्षेत्र रे तमन को एठी कोन प्लान प्रযোज्य अनन्य समाधान संभव ना असंख्य समाधान संभव ना समाधान संभव नुह ताको से करछि पर्टिकुलर से पछारछि बुझिबनि तेनु निहाती भाबे तमको प्लान कोन करिया पड़िबो फॉर्मूला टाको मन रखिया निहाती जरूरी बुझिबनि ताले देखो मु जे तमको प्लान कहिबी तमन मु जे मु प्लान कहिबी एठी देखो तमको फर्स्ट इक्वेशन कोन देछि x + y + 1 = 0 x - y + 1 = 0 हम कोन देछि डबल इक्वेशन देछि ताले देखो प्लान तमन जे मु कहिबी a1/a2 एठी मोर a1/a2 केते आसे प्लान मु कहलो एठी a1/a2 रो मूल्य केते आसे तमरो a1 केते 1 अछि a2 केते अछि 1 अछि ताले 1/1 केते आसे तुमको 1 आसीगला केते आसीगला 1 आसीगला ए तुम जदी कहबी b1/b2 केते आसीबो पिलाने b1/b2 केते आसीबो b1 केते अछि 1 अछि b2 केते अछि -1 अछि ताले 1/-1 केते आसीबो -1 आसीला ताले देखलो पिलाने a1/a2 = b1/b2 हैला कि a1/a2 = b1/b2 हैला कि हैला ना ताले तमर कोन हिजो पिलाने अनन्य समाधान संभव एठी कोन हिजो तमर पिलाने अनन्य समाधान संभव कोन हिजो पिलाने अनन्य समाधान संभव काहे कि तमरो a1/a2 = b1/b2 एठी कोन आसला तमरो प्लान a1/a2 = b1/b2 मोरा बुझि परना आ हमको c1/c2 चेक करे पड़िबोनी c1/c2 चेक करबा काहे कि जेवन चेक करबो सनोज मूर्ख चेक करे किछ दरकार नै हमको कोन प्लान एtti की चेक करतला हम जाइले कोन एठी हमर कंडीशन को पडला हमर अनन्य समाधान पई सैटिस्फाइड हेई करला बुझि परलो एथिले कबला हम कोन आसी होची a1/a2 पकाओ a1 केते अछि 1 अछि a2 केते अछि 2 अछि ताले a1/a2 केते आसला 1/2 आसला b1/b2 केते आसीबो b1 केते अछि 1 अछि b2 केते अछि 2 अछि ताले b1/b2 केते आसला 1/2 आसला एबे
एबे देखिए पिलाने c1 by c2 केते अछि c1 केते अछि 1 अछि c2 केते अछि 2 अछि ताले c1 by c2 केते आसला 1 by 2 आसला देखलो पिलाने तमर तीन जाक कहला समान हो गेला a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 जदि तीन जाक केस तमर कोन होसनी समान हे होसनी त तमर कोन हो गेला असंख्य समाधान संभव कोन हो गेला पिलाने तमर टी असंख्य समाधान कोन होला संभव हो गेला बुझि पाइलो असंख्य समाधान कोन होला तमर गटी समाधान हो गेला एबे देखो थाटा देखो पिलाने थार कोन अछि a1 by a2 केते अछि 1 by 1 अछि अरे a1 केते अछि 1 अछि a2 केते अछि 1 अछि ताले a1 by a2 केते आसला तमर 1 आसी गला एति b1 by b2 केते अछि देखो पिलाने c1 अछि b1 by b2 केते अछि 1 अछि काहे केते b1 एटु y ର सम केते 1 एति y ର सम केते तमर केते अछि 1 अछि ताले b1 by b2 केते आसला 1 आसीला c1 by c2 केते अछि 1 by 3 अछि c1 by c2 केते अछि 1 by 3 अछि ताले कौन पकेबा a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 not equal to c1 by c2 ताले तमर कोन हिजबो कि समाधान संभव नहो बा असंभव हिजबो समाधान संभव नहो समाधान कोन तमर ठी प्लाने संभव नहो काहे कि a1 by a2 equal to b1 by b2 किंतु not equal to कोन तमर ठी c1 by c2 कोन तमर हे गला बुझि पाइलो पिला माने एबे देखिया तमरो फोर्थ बिट देखिबा फोर्थ बिट रे कोन अछि देखो पिला माने 2x - y कोन अछि पिला माने 2x - y + 3 = 0 आ कोन अछि पिला माने 4x + 2y - 6 = 0 तमरो पिला माने डीटा इक्वेशन देछि ए डीटा इक्वेशन रे हम कोन करबा तमरो को समाधान रखिबा ताले देखो पिला माने तमरो कि a1 by a2 केते आसीबो a1 by a2 केते आसुची 2/4 आसुची केते आसु पिला 2/4 आसुची 2/4 माने केते पिला माने 2/4 माने केते तमरो 1/2 आसीला ताले a1 by a2 केते आसला ताले 1/2 आसीगला तमरो कि b1 by b2 केते आसीबो b1 केते अछि -y नुह -y तमरो y रो सहक माने -1 पिला माने ताले b1 by b2 केते आसीगला b1 by b2 केते आसीगला ताले -1 by केते 2 -1/2 बुझि पाइलो a1 by a2 केते आसला 1/2 b1 by b2 केते आसला -1/2 ताले को कंडीशन तमरो पड़िला को कंडीशन पड़िला अनन्य समाधान संभव कम पड़िला अनन्य समाधान को हेतन संभव को समाधान अनन्य समाधान संभव काहे कि ना a1 by a2 is not equal to b1 by a2 a1 by a2 is not equal to b1 by b2 सेठी भाई हमर कोला अनन्य समाधान एठी संभव हो बुझि पाइलो एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तमर एठी बिलाने कोन अछि a1 केते अछि 2 अछि a2 केते अछि 2 अछि अच्छा ठीक अछि ताले a1 by a2 केते आसला ना 2 by 2 केते आसला 1 आसीगला ठीक अछि सर ठीक अछि b1 by b2 केते आसीबो ताले b1 by b2 केते आसीबो b1 केते अछि -1 अछि b2 केते अछि +1 अछि ताले कोन हेला -1 हेला कहला माइनस नेला त तमर इला पिलाने कोन पड़ी जिवो पिलाने इला नंबर कोन हेला पिलाने मते को पिलाने इला नंबर कोन हेला सेही अनन्य समाधान संभव कोन हेला पिलाने अनन्य समाधान संभव काहे कि ना a1 by a2 is not equal to b1 by b2 गॉट इट माय पॉइंट ओके तब नेक्स्ट बिट देखिबा bi बिट कोन अछि 2x - y + 3 = 0 and -6x + 3y + 5 = 0 अछि एठी हम चेक करबा कोन होछि त देखो पिला माने a1 by a2 केते आसीबो अरे a1 by a2 केते आसीबो 2 by -6 माने केते 2 by -6 केते -1/3 -1/3 आसीला केते आसीला -1/3 आसीला b1 by b2 केते आसीबो पिलाने अरे b1 by b2 केते आसीबो चेक कलो b1 by b2 केते आसीबो -1/3 यस -1/3 आसीला एबे देखो पिलाने c1 by c2 केते आसीबो c1 by c2 केते आसीला 3/5 आसीला c1 by c2 केते आसीला 3/5 आसीला ताले कोन पड़ गेला समाधान संभव नुह कम पिला माने समाधान कोन तमर कि संभव नुह समाधान कोन संभव नुह ओरा बुझि गेल काहे समाधान संभव नुह रे काहे समाधान संभव नुह काहे कि तमर पिला कोन हेगला a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 जदि not equal to c1 by c2 समान हेगला त तमर कोन हेगला पिला एठी समाधान कोन संभव नुह कोन समाधान कोन एरा संभव नुह बुझि गेला बुझि पारो ना ए क्वेश्चन सब तमे खाता रे करबो खाली खाता रे करबो किनु एकु तमनकर प्लान गोडरे कोन तमनकर बोर्ड रे ए क्वेश्चन ना तमनको पकेबनी ए क्वेश्चन तमनको प्लान पकेबनी बाय चांस केते तमर बोर्ड पके दबो जे तमर को समाधान संभव बोली नचेत प्लान एकु कोन तमनको बोर्ड पकेबनी एते इजी क्वेश्चन को तमर बोर्ड पकाइन तमनको प्लान खाली फंडामेंटल टेल रे पे आ प्लान तमनको फार्मूला को मन रखबे तमनको अनन्य समाधान पे फार्मूला मन रखिबा असंख्य समाधान पे फार्मूला मन रखिबा समाधान जो संभव न हो ता पे फार्मूला को मन रखिबा ता पे प्लान तमर कोन ए क्वेश्चन नंबरटा पर्टिकुलर टा पे बुझि पारला किन बोर्ड रे एक्सपेक्टेशन रखिबो जे एते सहज क्वेश्चन आसीबो जम्मा आसीबो एते सहज क्वेश्चन लेवल क्वेश्चन प्लान आसीबो ही आसीबो एबे चल देखबा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखबा तमर 3 नंबर क्वेश्चन कोन अछि
तीन नंबर क्वेश्चन दी पिलाने कोन अछि बहुत बढ़िया क्वेश्चन दी मजा लागि कले को केही पिला माने ग्राफ खाता यूज करबनी मु प्रथम रो कहि रखुची एई चैप्टर रे पिला माने केही भी कोन करबनी ग्राफ खाता यूज करबनी सब मैनुअली करबो पिला ने खाता करबो ग्राफ खाता केही यूज करबनी काई तमरो ग्राफ क्वेश्चन पिला ने को बोर्ड रे ही आसीबो नहीं बोर्ड रे ही आसीबो नहीं तेनु तमन आगु पिला ने जितक भी ग्राफ अछि मु कहि रखुची केही भी पिला ने कोन करबो नहीं ग्राफ खाता यूज करबो नहीं कि समय पिला ने ग्राफ करबो नष्ट करबो नहीं एबे चल देखा तमरो तीन नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखो पिला तीन नंबर क्वेश्चन कोन अछि बर्तमान लक्ष्य रख तुमको पिला तीन नंबर क्वेश्चन कौन रही निम्नलिखित समीकरण गुड़िकर तुमको जो समीकरण रही समीकरण गुड़िकर लेखचित्र अंकन पाई नॉट लेखचित्र अंकन आम लेखचित्र अंकन करबा किछि जरूरी नाही लेखचित्र अंकन पाई जे कोनोसी तीन गोटी बिंदुर स्थान पचाछि तीन गोटी बिंदुर कम पचाछि स्थान का पचाछि तुमको पिलाने काली बुझेथि एको पिलाने बेसिक कांसेप्ट को तुमको पिलाने काली बुझेथि बहुत मजा देखो पिलाने करे बहुत ही मजा देखो निजे निजे कोन करबो वैल्यू पकेबो एंड कोन करबो आंसर पिलाने कहबो बही सह के चेक करबोनी बही आंसर सह कोन करबोनी पिलाने के चेक करबोनी बुझिबो बुझिबो अच्छा तेन तो जब लेखचित्र अंकन करबो लेखचित्र समस्त अंकन रहबो पिलाने समान रहबो कार समांतर रहबो सॉरी कार समस्त पिलाने समान बिंदु रे जिवो बुझिबो बुझिबो किंतु बही आंसर सह कोन पिलाने को चेक करबो नै बही पर्टिकुलर जदी कहबी आंसर पिलाने यार न थाए हला देखो पिलाने कोन देछि देखो x minus y equal to 0 अछि x minus y equal to 0 अछि जदि मु चाहि पिलाने एठी मोर कहि परबो x equal to y हे परबो नै परबो x equal to y हे परबो नै परबो सर yes सर हे परबो ताले मोर टेबल रे कटि पिलाने सर कटिबो ताले कोन टेबल रे करबा पिलाने कोन टेबल करबा पिलाने 19 x 19 y हमु से केतरा स्थान पछछि 3 रे स्थान पछछि ताले 3 ने जिबा हला गोटे दुईटा तीनटा 3 ने जिबा ओके ताले एठी मोर कोन पिलाने हमर पेयरिंग आसीबो कोन पिलाने पेयरिंग आसीबो x y रो मूल्य कोन आसीबो हम एठी लिखिबा बुझबो समझनो ताले देखो एठी जदि मु x इक्वल टू y ता माने x से 1 नेबी y भी 1 x से 0 नेबी y भी 0 x से 2 नेबी y भी 2 x से -1 नेबी y भी केते -2 सॉरी माइनस केते -1 नेले -2 नेले -2 जहा नबो ताले हमर उत्तर कोन आसीबो सर 1 आसीबो एठी आसीबो 0 0 एठी केटा आसीबो 2 2 तम खुशी तमे कोन जहा ने पाइबो एक कोन एक तमे कोन चाहछो पिलाने ग्राफ करिया चाहछो ग्राफ मु तमे कर पेबो कि हम बहिरे को मेंशन करनी क्वेश्चन रे मेंशन करनी लेखचित्र अंकन कर बोली आमे किछ करबा को लेखचित्र जरूरी नाही बुझि पाइलो एबे देखिया 2 नंबर कोन इस पिलाने देखो 2 नंबर अछि x + y = 0 अछि ता माने एठी x = केते हेला माइनस हेला x = केते हेला माइनस हेला आ टेबल कोन पाबला माने सर कोन पाबला टेबल रे कोन करबा टेबल रे एठी करबा x एठी करबा y एठी करबा केते xy ताले हमें कोन पाबला माने स्थान तीनटा नबा तीनटा नेछबा ताले x = केते छि माइनस y छि ताले जदि मु x साइड पके 1 ताले y साइड केते आसीबो अरे y साइड केते आसीबो माइनस आसीबो अरे y का -1 देछि मोर बुझिबो समझनो x साइड 1 पकेली y साइड केते आसीबो -1 आसीबो से बरि जदि मु x साइड केते पकेबी 2 पकेबी -2 आसीबो 3 पकेले -3 आसीबो ताले केते आसीबो 1 -1 2 -2 3 -3 तम खुशी तुम जहा भी कोन नै पाइबो बुझि पाइलो अमेरिका ट्रिपल आई बिट देखेबला माने देखेबला ट्रिपल आई बिट कोन देछि देखेबला माने ट्रिपल आई बिट रो कोन देछि कोन देख मोटे मिटी ट्रिपल आई बिट कोन देछि देखेबला माने ट्रिपल आई बिट कोन देछि x - 2y = 0 x - 2y = 0 माने हमर x रो मूल्य कहा से समान हिजबो 2y संगे समान हिजबो x रो मूल्य कहा से समान हिजबो 2y संगे समान हिजबो ताले कटवा टेबल कले कहा आसीबो गोटे होछि x गोटे होछि y गोटे होछि कोन हमर स्थान होछि केते xy हम नेकरा नबा तीनटा स्थान नबा ताले हम कहा का पकेबा x = केते 2y x = केते प्लान 2y जदि x से मु 1 पकेबी ताले y जे हमर एथि हम को पकेबी और काम करो 2y रो मूल्य निजो हम एथि कोन करबा y रो मूल्य निजबा y जदि मु 1 नेबी ताले x रो मूल्य केते आसीबो जदि y जदि मु 1 नेबी x रो मूल्य केते आसीबो प्लान 2 आसी होची y जदि मु केते पकेबी 1 पकेबी y जदि मु 1 पकेबी ताले x रो मूल्य केते आसी होची 2 के 2 x y जदि मु केते पकेबी 2 पकेबी ताले केते होची x रो मूल्य केते आसीबो 4 आसीबो y जदि मु केते पकेबी -1 पकेबी ताले केते आसीबो x रो मूल्य केते आसीबो -2 आसीबो y जदि तमे जदि को पकेबो 0 पकेबो ताले x रो मूल्य केते आसीबो 0 आसीबो तम खुशी तमे जहा भी नै पारो बुझिबो बुझिनो ताले मो स्थान तो कोन आसला 2 1 आसला 4 2 आसला आ कोन आसला 2 -1 आसला बुझिबाइलो ना बुझिबाइलो नै बुझिबाइलो समझते -1 -2 आसीबो -1 केते -2 आसीबो हला -1 केते -2 आसीबो बुझिबाइलो एबे देखिबा आईबीबी का कोन अछि आईबीबी कोन अछि x + 2y - 4 = 0 x + 2y - 4 = 0 ताले x रो मूल्य कहा से समान होबो x रो मूल्य कहा से समान होबो त 4 - 2y से समान होबो x रो मूल्य कहा से समान होबो -4 से पुरो बन गेला +4 + 2y से पुरो गेला कोन होला -2 हे गेला ताले कोन टेबल टेबल नै सर कटवा टेबल सर कटवा टेबल हमर कोन हे गेला x हे गेला y हे गेला xy हे गेला एपर के रहबो तीनटा
তাহলে আমি কম পকেবা y কে আমি কেতে নেবা y আমি কেতে নেবা 0 নেই যাও y আমি 0 নেই গেল যদি y নেই গেল 0 তাহলে 4 রু 2 কু 0 রে গুণলে কেতে 0 2 কু 0 রে গুণলে 0 4 কু 0 গুণলে কেতে তোমার 4 y মু নেই গেল কেতে 1 নেই গলি y নেই গেল 1 নেই যাও y 1 যদি মু y প্লান কেতে নেই গেল 1 নেই গলি y যদি কেতে নেই গেল প্লান 1 নেই গলি তাহলে আমরা কেতে আসবো x আমরা কেতে আসবো 4 কু মাইনাস 2 কে 2 4 2 গেল কেতে তোমার 2 y মু কেতে নেই জি প্লানে y কেতে নেবি 2 নাও নন 2 নেই যা 2 নিলে কেতে হচ্ছে 2 2 কেতে 4 তাহলে 4 4 গেল কেতে 0 তাহলে আমরা সানা কি আসবো না গোটে আসবো 4 0 আর ওটা 2 1 আর ওটা 0 আর ওটা 2 আসবো বুঝি পাইলো এবারে দেখিয়া ভি বিট দেখিবা দেবে দেখিয়া ভি বিট দেখো পিলানে ভি বিট কোন আছে ভি বিটটা তোমার কোন আছে দেখো পিলানে ভি বিট কোন আছে x 2y 4 ইকুয়াল টু 0 যদি পিলানে x 2y 4 ইকুয়াল টু 0 আছে তাহলে তোমার x এর মূল্য কার সঙ্গে সমান হবে x এর মূল্য কার সঙ্গে সমান হবে 2y 4 2y 4 সঙ্গে কত সমান হবে 2y 4 সঙ্গে কত তোমার সমান হবে তাহলে কত টেবিল লেখা মানে টেবিল রে কত দিও টেবিল করলে কোন আসিবো আমরা আসলে স্যার এরপরে x y xy আসলা আর এরপরে আমরা কোন হবে তিনটা টেবিল নিছি এটা আমার টেবিল তিনটা টেবিল নিছি তাহলে আমি y এর তো কিবা প্রথমে শূন্য পকে দেবা তাহলে পকেটা শূন্য যদি y এর কেতে হবে শূন্য পকেবা তাহলে আমরা x এর মূল্য কেতে আসবো 4 আসিবো y এর মোর ইচ্ছা হলা -1 নেবি তাহলে পকেটা -1 পকলে কেতে আসবো -2 +4 -2 +4 তাহলে কেতে আসবে প্লানে তোমরা তো এটি -1 লে কেতে আসবো -2 +4 মানে কেতে আসবে তোমার 2 আসি হচ্ছে মোর ইচ্ছা হলা -2 নেব পকা -2 কিছু সরে এটা মাইনাস নে পকেবা -2 পকে কেতে হচ্ছে -2 কো 2 রে গুণলে -4 -4 +4 কত হচ্ছে 0 হয়ে গেল তাহলে তোমার স্থান কোন হয়ে যাব না গোটে হয়ে যাব 4 0 গোটে হয়ে যাব 2 -1 আর গোটে হয়ে যাব তোমার 0 -2 বুঝি পাইলো এবারে দেখিয়া তোমার লাস্ট বিট ভি বিটটা দেখিবা ভি বিটের নম্বর কোন আছে হলো 2x - y +4 0 আছে তাহলে আমরা মই y এর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাহলে y এর মধ্যে পূর্ণ গেলে কোন আছে প্লাস y হয়ে যাব তাহলে প্লাস y এর মূল্য কার সমান হবে না 2x + 4 2x + 4 সমান হবে তাহলে কত টেবিল ওঠে আরে কয় বার টেবিল ওঠে vi পাই কেলা এটা হচ্ছে vi পাই এটা টেবিলটা vi পাই কোন করবা টেবিলটা করছো তাহলে এটা হচ্ছে কোন তোমার x y xy কেতলা স্থানাঙ্ক তা তিনটা স্থানাঙ্ক কেতলা স্থানাঙ্ক তিনটা স্থানাঙ্ক আমি এটি পকেবা x এর মূল্য লবা x মু কেতে নেবি 0 নেবি x মু 0 নেবি তাহলে y কেতে আসবো 0 কু 2 রে গুণলে 0 +4 মানে তা 4 আসে গলা x এর মূল্য কেতে নেই হচ্ছে -2 নেই গলি -2 মানে মু ইচ্ছা -2 নেব মো ইচ্ছা -2 নেব তোমরা যদি চাও 10 নেব 10 নেও মো ইচ্ছা -2 নেব -2 নেলে কোন হবে -2 কু +2 রে গুণলে -4 +4 কেতে যাচ্ছে তোমরা 0 হয়ে যাচ্ছে মই ছাড়া মইলে কেতে নেবি 1 নেবি 1 নেলে কেতে হবে 2 কু 1 রে গুণলে 2 কু 4 রে মিশলে কেতে তোমার 6 তার মানে যদি মু x এর কেতে নেবি তোমার 1 নেবি তাহলে তোমার 1 নেলে কেতে আসবে তোমার y নেলে কেতে আসবে 6 আসবে তাহলে মো সানা কেতে আসবে 0 4 -2 আর কেতে 0 আর কেতে 1 আর 6 এটি কোশ্চেন মনে কর সামনে কর এই গোটে ভিডিও কাট মনে কর এই গোটে ভিডিও কাট না এই কোশ্চেন আমার পরীক্ষা পড়িব জমা পড়িবনি এই কইলে আমি মানমালিকরণ করবা খালি খাতারে করিবা কথা তোমাকে মো ডিউটি লাগে তোমাকে কোন করবি সব জায়গা নম্বর কোন করবি লাগে বুঝিবি বুঝি যাও এবে কোন করো সব জায়গা নম্বর বুঝি যাও বাস তোমাকে 3 নম্বর সরি গলা এবে তোমাকে মো ক্যান্ডেল ক্লাসে কোন করবি 4 নম্বর 5 নম্বর শেষ করবি 4 নম্বর 8 5 নম্বর কোন করবি শেষ করবি আর তোমাকে 6 নম্বর পিলা মানে তাকে মু কোন গোটে সেকশনে কোন টোটাল 6টা বুঝিবি টোটাল সেকশনে কোন করবি গোটে 6 নম্বর বুঝিবি আর তারপর ক্লাস ଆମେ কোন করবা 7 8 ন করবা আর 3 দিন ক্লাস আমরা কোন সজিব তোমাকে সরল সমীকরণ চ্যাপ্টারର সমস্ত নম্বর কোন হইব শেষ হইব বুঝি পাইলো থ্যাংক ইউ পিলানে থ্যাংক ইউ সো मच যদি এই পর্যন্ত সেকশন দেখুছ যদি লাইক ন করছ তোমাनको সব ওটরে মাড় হবা কিছু ন যদি লাইক ন করছ লাইক তে করো পিলা মানে যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করো পিলা মানে নিহাতি ভাবে তোমাকে আশা করছি সেকশন ভাল লাগিব যদি কোনসি সেকশন রে বা কোনসি পার্ট যদি ন বুঝি পাইলো তাহলে মোর কমেন্ট সেকশন রে টাইমিং করি কো পচাই পাইবো স্যার এই টাইমে বুঝি পাইলিনি কি স্যার এই টাইমে বুঝি পাইলিনি আরাম সে পচাই দিব তোমাকে পিলানে মু কোন করবি তা পর নেক্সট ক্লাস রে তোমাকে কোন তার সলিউশন দেବାକୁ নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করবি থ্যাংক ইউ পিলানে থ্যাংক ইউ সো मच সেকশন দেখলারু যদি এই পর্যন্ত সাংগন সহ চ্যানেল দু শেয়ার করনো তাহলে কম করছো আউ পার খাইব থ্যাংক ইউ যদি ভিডিও প্ল্যান লাইক ন করছো লাইক করো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করিও এবং সাংগন সহ শেয়ার করো থ্যাংক ইউ সো मच